नमस्कार जय जगन्नाथ जय गुरु मु देवराज वेलकम करछि माय यूट्यूब चैनल देवराज लाइव विजन देविनी माने देविनी जम्मा देविनी आपण माने केमते अछंती मु तो भले अछि आशा करछि ठाकुर द्वारा आपण माने भले थिबे भगवान समस्तंकर मंगल करंतु आसन जीवा आज नुआ ब्लॉग को आज नुआ ब्लॉग रे जीवा देखिबा वर्तमान श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जो सत्संग हला लक्ष्मी मांकर 131तम जन्मोत्सव जो पालन उपलक्षे से जो सत्संग हला कारगिल पड़िया रे से सत्संग रे जो साधारण सभा होता से साधारण सभा देखिए भाई मान कितने सुंदर जाजन आज ब्लॉग रे देखा आपके कौन लगुच निश्चय कमेंट कर जानवे आ डेरी करवानी आसन जा साधारण सभा जो जाजन शुणा आसन वर्ष रही व्यक्ति जीवनी लिखा चेष्टा कले 4 जन को ठाकुर देते कहीं संपूर्ण करें सका जो जड़े व्यक्ति रूम को गले से देखिले जे ठाकुर को जीवनी जे लिखा को आरंभ कर रूम से गोटे मशारी भितर बस रूम चारिपटे खाली चिरा टुकर कागज जो से पचारे से कहले जे ठाकुर को जीवनीटा कौटू आरंभ करी से सारा राति बीतीगला किंतु ये सबू चिरा जिते कहीं जमी लिखिले मो मन को पसंद होनी मु भावुची अपूर्ण रही जाऊँ जो माने महासाधक महाज्ञानी सहित जीवन रे स्वचक्षुर दर्शन कर लीला से जीवन को शब्द रे बांधिकी गोटे निर्यास भितर आनी पारना साधारण जड़े भाई से केमती आनबे किंतु ठाकुर जीवनी आउ गोटे विशेष कथा होची समग्र जीवनीटा पढ़ा जहाँ जीवन गोटे घटना से जहाँ अच्छी ब्रह्मांडे ता अच्छी ये पिंडे से भली श्री श्री ठाकुर जीवनी प्रत्येकटा कथा लक्ष्मी माँ जीवनी सहित ठाकुर जीवन जो संपर्क अद्भुत सबुदिन बिजुली तोलिकी रखती ठाकुर जो कॉलेज रू फेरती ठाकुर बिजुली तोलिकी रखी था देला बेले आड़ को चाह पारती ठाकुर दूर देखती लक्ष्मी माँ को पोखरी सेपटे मुहर छाईटा पड़े से छाईटा को दर्शन करती जड़े बहुत बड़ा फिल्म स्टार मत थे कही गोटे नारी जो गोटे पुरुष को भल पाए से कहे आखिरे आखि रखी चाह पारे ना सहजे बहु वर्ष गति हो जाइए श्री श्री ठाकुर जीवन जगत छाड़ापी हुए तो 7-8 वर्ष 9 वर्ष बाकी थाए श्री श्री ठाकुर जन्मदिन रे लक्ष्मी माँ आसी श्री श्री ठाकुर को फूल मालटे देले पाखे बसैले बसवा भितर ठाकुर ओठरे हाथ देके चाहे कहते आज आमर एत वर्ष जीवन चलीगला तमर किंतु से लज्जाटा जाइनी देखिले हे तो गोटे कथा भितर लक्ष लक्ष कथा रही किंतु ठाकुर केवल जे मोर स्वामी नुहति ठाकुर जे ठाकुर एकाधार से स्त्री पुणी एकाधार से भक्त एकाधार जीवन सर्वस्व सी तेणु ठाकुर से अमीय लीला जहाँ भर बारंबार से प्रतिष्ठित करिसेंती जे नारायण को बाद दे लक्ष्मी को बुझा हुए ना आ लक्ष्मी को बाद दे नारायण निजर संपूर्णता केबे भी कौन सी लीला करना तेरे से लीला भितर दाम्पत्य जीवन आज जो विशृंखला जे सबु किसी थाई गोटे शून्यतार बोध आईटा ठाकुर जे भावे अनुष्ठानंदी महापुरुष होगी जन्म नेले एवं तांकर समग्र लीलार परिप्रकाशटा तांकर परिवार देकी करैले तांकर संतान संतति स्त्री पुत्र भरा देकी करैले तार गोटे कारण या थिला अनेक तांकर लीला को तो जेते जहाँ कले भी बुझे हुए किंतु गोटे कारण या थिला जे जगत रे एई संसार जीवनटा को मनीष घृण्य मन करछि नारी को नरकर द्वार बोली मन करछि ये समस्त जे चिंताधाराटा को बदलैबा पई रामकृष्ण परमहंस देव माता शारदा देवी तांको स्त्री तांको देवी रूप में पूजा आराधना करिसेंती निजर संतान आनी नाहंती आ ठाकुर माँ लक्ष्मी को रखी निज माँ आदेश नहीं
संतान भी उत्पन्न करिसेंती आ जगत पाखरे गोटे संपूर्ण वैवाहिक जीवन परिपूर्ण प्रस्तुतिर उदाहरण देइछंती। आ सेटा केवल गोटे सांसारिक शिक्षा हिसाब रे नुहे किंतु से ता भीतर देकी तांकर महानता भी प्रकट करुछंती तांकर विशेषत्व भी प्रकट करुछंती। आ प्रत्येक स्टेज रे ठाकुर को लीला रे देखा जाउची जे तार पश्चात भाग रे रहिची से महाशक्तिर गोटे विराट प्रभाव। परवर्ती भाई जन युव इंजीनियर खूब प्रखर वाक्शक्ति किंतु से नूतनत्व आउ माउसीमा सत्संगर गोटे विशेषत्व होची जे एठी नुआ युवक माननकु स्कोप दिया जाए। भालोबासा एकटा सोनार हरिण धरा दाए यौवने यौवनर टकटक उत्तप्त रक्त भितरे जेतले आध्यात्मिक विभू संपत्तिर संपर्क हुए सेतले जगत संबंध रे जगत सम्मुख रे अद्भुत भाव रे तार प्रतिष्ठा हुए। जेतले आम मान भीतर अनेक ही खूब कम एज रे थिलु नरेंदा तो माध्यम रे आम मान ठाकुर को जगत रे आसी आमर जीवन रे ठाकुर को अनुभव करि पारथिलु। स्वामी विवेकानंद से महापुरुषत्व नथिले आज जगत रामकृष्ण परमहंस को भली विशेष अवगमन जे आसीचंती अवतार तांको संबंध रे तो अज्ञ रही जाता। तेणु परवर्ती भाई शिवाशीष भाई को अनुरोध करी जे से तांकर से महार्ग जीवन तांकर कंठ दे से परिप्रकाश करिवे जे वर्तमान प्रासंगिकता भितरे ठाकुरकर ये जे विराटत्वटा महान जीवनटा केमती आज प्रत्येक मनुष्यटा ता पाखरे आउ कौनसी राहा नहीं गोटे राहा सेटा होची ठाकुर अनुकूल चंद्र। आज आमे बुझिने काली आमे बुझिबा को बाध्य होबा। जय गुरु। परम प्रेम में परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा आज संघ नेता आचार्य श्री चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करे। आज माउसीमा सत्संग उत्सव रे वर्तमान एठी प्रेजेंट थिबा भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धास्पद गुरुभ्राता मंडली वरेण्य ऋतिक देवता छोट छोट पिला माने एवं ए माइक जोगे जे पर्यंत शुभा जाए समस्त सत्संग श्रोता बंधु मानकु मोर अंतर राय एवं जय गुरु जनाए। सत कथा होचे या जे जे बयस रे मुना ठाकुर कथा कहया जाऊँगी या पूर्वर दीर्घ 10 वर्ष है जमती गोटे गछ माटी जो पोता हुए बा लगा हुए ता मूल केते पानी दि जाए केते सूर्यालोकर व्यवस्था जमी ठीक रहे सेटा करा जाए केते सार पिड़िया दि जाए आ केते परिश्रम करा जाए केमिति बाड़ दि जाए केते प्रकार व्यवस्था करले गोटे गछटी उठे आ जदि पोक न खाए कि अवस्था ठीक थाए तार जदि फल धरे सेमती यही माउसीमा सत्संग होची सही प्लेटफॉर्म भाई माउसीमा सत्संग होची सही जगह जे जीवन रे से जल संचार करिछि सार संचार करिछि ए जीवनटा को बाड़ देछि ए जीवन पछरे केते परिश्रम करचंती केते अविनाश भाई केते हेम भाई केते सुभाष भाई आम आ केते अगणित भाई मानकर जाजन रे ए जीवनटी टिके तिष्ठिकी अछि ठाकुरଙ୍କ पाद पाखरे नहले आमर शक्ति नहीं आमर से सामर्थ्य नहीं जे गुरुनिष्ठ जीवन नहीं कि निज बल आगे जावा निजर साधन बदन सेमती किसी विशेष जगह नहीं। मोर पूर्ववर्ती भाई जे कहते आमर यही देवादेवी मान संपर्क में गोटे कथा गोटे बाणी ठाकुर शुणी जे पुरुषोत्तम जेबे आसती कई जन तांको धरे कहे ईश्वर पुरुषोत्तम चली जीवार परे जेते बेले भी पुरुषोत्तम आसचंदी तांको केही मानि नाहंती जे सी होचंदी ईश्वर सी होचंदी भगवान जदि से मानि थांते
जे सी हेले ईश्वर बा सी हेले भगवान ताहले जेतले प्रभु श्रीरामचंद्र आस्थिले ताहले केबे तांको वनवास पठेई देई न थांदे केबे हेले माता सीताकर अपहरण होई न थांदा केबे हेले से जो तांकर प्रजा माने कहि न थांदे जे माता सीताकर टेस्ट नियो पवित्र अछंदी कि नहीं जेतेबेले श्रीकृष्ण महाप्रभु आस्थिले सेतेबेले तांको केही ग्रहण करनथिले जे सी होचंदी ईश्वर बोली नहले एते प्रकार तांको ऊपर अत्याचार होई न थांदा जेतेबेले दुर्योधन बाबू गले सी न मानि कि युद्ध कर न थांदा आज सेमती आमे जे श्री श्री ठाकुरकर पद पद्म रे बसिचे आउ आलोचना करूचे जे सी होचंदी पुरुषोत्तम से होचंदी अवतार बहु जन मन प्रश्न थाए जे आमे तो ओडिया लोक आमर दिन भाई कहते सब गुरुवार को लक्ष्मी पूजा अच्छी आम तो महादेव को मानु आमर ये आम सिटी ऑफ टेम्पल्स रोचे केते मंदिर आम तो पुरी जाऊ आम तो जगन्नाथ को मानु पुणी कौन गोटे श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी मनीष देहरे आसिक बसती मनीष भगवान है मूर्ति नुहति ताकर भी कौन गोटे प्रयोजन अच्छी सी एमती कौन तांको पाखे एमती कौन शक्ति अच्छी जे सीए किए जे आमे एते देवादेवी थाई कि भी तांको पाखु आसिक बाध्य जोटा जी भाई कहथिले पूर्वरु जे गोटिए मात्र रहा होची श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र तांकर जीवन आदर्श एही कथा श्री श्री ठाकुरଙ୍କର जे पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती तांको मन को भी आसीछ दिने बसचंदी जने सुशील चंद्र बसु बोली श्री श्री ठाकुरଙ୍କର जने भक्त अछन तांको डाकिबे कबे ए सुशील सुन तो तुमे माने होच बहुत खानदानी घर पिला केते बड़ बड़ घर रिच पिला माने तुम माने गोटे सेठी साइंटिस्ट बसची के हमर कृष्ण बसन भट्टाचार्य सी तार से नोबेल प्राइज पाई था रही शिविर में ताकू छाड़ देकी आसिकी एठी बसची सेठी आउ जण अछंती पंचानन सरकार सी एते बड़ टीचर से काम छाड़ देकी आज एठी बसची गोपाल दा अछंती सी एते बड़ साइंटिस्ट सी आज एठी आसी बसचंती गोटे गोटे इंडस्ट्री मालिक से सब छुड़ी देकी एठी आसी बसचंती तुमे भी तो एते बड़ घर संतान एठी कौन पाइल एठी कौन देखिल जे तुम जीवनटा को उत्सर्ग कर देछ भल टिके खाई पारुन दी मुठा टिके भल खाइया को मिलुनी भल निद होउनी तुमको गाधिया गाधी भी एमती सुविधा एमती भी नहीं तुम जेम जो घर जेम सब सुविधा एत सब असुविधा कौन मिलूची आउ ईश्वर ईश्वर कह भगवान भगवान कह अरे ईश्वर कौन आउ कौटी जगह मिलूला शिव चक्रवर्ती घर आसी ढुकिले यहाँ प्रश्न कर ठाकुर बापा सी से उत्तर कहते आज्ञा जेबे जेबे भगवान आसती से ईश्वर तनु धारण करके आसती आउ भगवान को भितर जो जो गुणावली प्रकाश पाए जिते गोटे साधारण मनुष्य जीवन में भी जब से गुणावली प्रकाश पाए ताहले विश्व बाध्य मानिया को जे सी होचंदी ईश्वर आउ देश विदेश रु एते लोक मूर्ख नांती जे तांको पाखरे आसी शरण नउचंदी आउ तांकर ए विधि विधानटा को मानिकी चलुचंदी आउ जुगे जुगे जेबे भी ईश्वर आछंदी केतेबेले माँ कौशल्या को कोଳରେ आछंदी केतेबेले माँ देवकी को कोଳରେ आछंदी केतेबेले माँ सचीमाता को कोଳରେ आछंदी श्री चैतन्य देव केतेबेले माँ चंद्रमणि को कोଳରେ आछंदी श्री श्री रामकृष्ण देव आ सब बेले एमती मातृगर्भ देकी आछंदी आउ तांकर भी जने बापा थांती तांकर भी जने माँ थांती आउ एई जे आसंदी तांकर लीला खेला करती तांकर जीवन आदर्श दियंती मनुष्य जो मानि चले ता जीवन में सी जो उपभोग करे तार जीवन को जो शांति सुख आनंद आसे सी जाने ये ही होचंदी सही भगवान ये ही होचंदी सही इष्ट जहाँ को मुझे खोजुली मो जीवन में खुशी रहा आम ये ठाकुर जीवन में देखाई केमती ठाकुर जीवन सहित सबु पूर्व पूर्व पुरुषोत्तम मानकर जीवन किछि ना किछि अंग मिसे बा किछि ना किछि पार्ट जेमिति हेले मिसे ठाकुरଙ୍କର पूर्ववर्ती अवतार पुरुष हेले श्री श्री रामकृष्ण देव ठाकुर बसचंदी जेमती आम सब एमती बसीचे आम सब बसीचे किंतु आम मन रे विभिन्न प्रकार प्रश्न विभिन्न प्रकार चिंता केते प्रकार मन आमर सब ठाकुर पाखे से जड़े बसती सी मनरे मनरे भावुं जे जदि प्रकृत ठाकुर होती रामकृष्ण देव
अच्छा रामकृष्ण देव तो दाढ़ी थिला एठी तो कहीं ठाकुर अनुकूल चंद्र तो दाढ़ी नहीं जहाँ को चिंतार चिंतिले जी चिंतामणि जहाँ को भावर भाविले जी भावग्राही जहाँ को अंतर स्मरिले जी अंतर्जामी ए कथाटी शुणुचंती आउ जो कथबार्ता होउथिले संगे संगे बंद करिकी सही लोक आडिकी देखिकी कहउचंती एबार किंतु नाई से जतले देखुचंती आ ठाकुर कहउचंती ताकू से बड़ थरी जाउचंती हठात कोन सब बंद करी मते कहउचंती एबार किंतु नाई ता माने मो कथाटा कोन जानि देले कि ये कौन अंतर्जामी सी भी श्री श्री रामकृष्ण ठाकुर दीक्षित आउ एठिकी आसिकी बुझुचंती जे ठाकुर होचंती ईश्वर किंतु मनरे सब बेले गोटे किंतु थाए आमर भी अछि सेतेबेले जो जो भक्त मान थिले समस्त करिथिला समस्त भी परीक्षा नैछन केते प्रकार परीक्षा नैछन ठाकुरଙ୍କର आउ ठाकुर रामकृष्ण देव जेतेबेले जाउचंती बा जेतेबेले देहत्याग करचंती 50 वर्ष बयस रे कहउचंती एई थर किंतु चाबी काठीटा देइकी जाइनी पुणी आसेबो आमार आबार एक बार आसते होबे आमाके आर एक बार आसते होबे आउ एथर ऐशान्य कोण रे आसीबी आउ जोठी रामकृष्ण देवकर जो घर थिला तार ऐशान्य कोण रे होची हिमायतपुर से पाटना जिला से ठाकुरଙ୍କର घर जेतेबेले से जाउचंती परवर्ती अवतारଙ୍କର कहि देकी जाउचंती जे एमती हेकी आसीबे आ 2 वर्ष भितरे 1888 मसिया रे आगमन होची पुरुषोत्तमଙ୍କର श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କର ता पूर्वरु जेतेबेले जेसस आस्थिले ठाकुर पाखे गोटे ख्रिस्टियान लोकटे आसुचंती आ कहउचंती जे ठाकुर जेतेबेले जेसस आस्थिले सेतेबेले गोटे तारा दगदग करिकी जळुथिला आकाश रे जेरुजेलम रो तारा ठाकुर कहउचंती एबे किंतु आ से तारा जेरुजेलम नहीं एबे सेटे भारत रे जळुची जे बुझिया लोक बुझचंती कोन कहउचंती ता पूर्वरु जेतेबेले बुद्धदेव आस्थिले बुद्धदेव जीवनी अच्छी श्री बुद्धदेव गौतम बुद्धंकर जे जेतेबेले से जन्म ग्रहण करुचंती 7टा पाद चालुचंती 7टा पाद चालुचंती आ 7टा स्वर्णिम पद्म फुटुची गोल्डन लोटस आउ किछि बाट चलला परे गोटे साधु आसुचंती साधु आसिकी तांकू उठेकी किछि समय ताको कोळे रे एम्ति रखुचंती आ बहुत समय तांकू धरिकी एम्ति तांकर संग लाभ करुचंती छोट शिशु जन्म हो माँ पाखे रहिया कथा से साधु धरी खेलुचंती तांका माँ कहउचंती प्रभु एते समय धरलेनी एबे टिके छाड़ंतु केते समय धरि छोट पिलाटी जन्म होइजी ए कथा कहियारु से कहउचंती माँ आज आपण मते याकर संग लाभ करियाकू रोकुचन किंतु काली जेतेबेले ये गौतम बुद्ध नारे परिचित हेबे आउ यांकर संग लाभ करियाकू कोटी कोटी लोक धाड़ी बांधिबे सेतेबेले आउ काहाकू रोकिबे श्री श्री ठाकुरଙ୍କର जीवनी रे जेतेबेले ठाकुर छोटटा हेइथांती कुन्नी शिशु हेइथांती गुरुंडी गुरुंडी चालुथांती गोटे दिन दी परे जड़े साधु आसुचंती कहउचंती मु टिके एई छोट पिलाकू खाइयाकू देबाकू चाहूची माता मनमोहन देवी दे देउचंती ठाकुर को से ठाकुर को कोळे रखिकी किछि खाइबाकू दउचंती ठाकुर पार्टी रे जहाँ लागुची पुणी आनिकी निजे खाउचंती आउ एइटा कंटिन्यू करछन जेतले एइटा देखि दउचंती माता मनमोहिनी देवी सांगे सांगे जाइकी ठाकुर को छड़े आनी कहउचंती मो शिशुर आयुष नष्ट करियो ना कोन छोट पिलाटा तार अंटे तुमे खाउछ तार आयुष नष्ट हबो जेतले ए कथा कहउचंती से साधु कहउचंती मां आज जे आपण मते मना करूचंती एई टिका कथा को प्रसाद पाइयाकू मते मना करूचंती बारण करूचंती काली जेतले लक्ष लक्ष लोक धाड़ी बांधिबे ताकर आनंद बाजार रे सही टिकक प्रसाद पाइबा पई केते लोकन को मना करबे आपण जेतेबेले श्रीकृष्ण को जन्म हुए आम सब फिल्म रे देखीचे ए जो सीरियल रे देखीचे सब ये करचे गोटे निस्तब्ध राति से राति माने समस्ते केमती मूर्छित हो जाउचंती आ श्रीकृष्ण को जन्म केही देखु नांती कारण पुरुषोत्तम जी सी होचंती अजनी स्तंभित तांकू ए मनुष्यर जोनि भीतर आसियार केही केबे देखंतीनी से जन्म होंतीनी से आविर्भूत होंती आ श्रीकृष्ण को जन्म भी कहीं देखिन जब श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जन्म होचंती से 7:05 बेले सकाळे सबु लोक जो माने सही रूम रे थिले सबु धाई माँ समस्त मूर्छित आउ हठात समस्त तंद्रा छन्न अवस्था खोलला बेलू ठाकुर तले बसी खिली खिली हसुचंती छोट पिला जन्म हो कांदे ठाकुर हसुचंती
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଟକ କରାଯାଉଛି ଆମର ଦେଓଘର ଆଶ୍ରମରେ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରାଯାଉଛି। ସେତେବେଳେ ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ସେ କ୍ଲିନ୍ ସେଭ୍ ହେଇକି କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହୁଛନ୍ତି ରଖ 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 ଡ୍ରାମା ରଖ, ସେଠି ଗୋଟେ ନିଶ ଲଗା। ଯିଏ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରଖ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଶ ଲଗାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମହାପ୍ରଭୁ ତାର ନିଶ କୋଉଠି ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରସଙ୍ଗର କଥା ଉଠେ, ଥରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟଗର ଫୁଲଟି ଦଉଛି, ସେ ଠାକୁର ନିଅନ୍ତୁ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଟଗର ଫୁଲଟି ଧରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟର ସମୟ। ଏପଟେ ଟଗର ଫୁଲ ଧରିଲା ବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରୁ ସେ ଯେଉଁ କିରଣ ପଡ଼ିକି ଟଗର ଫୁଲ ଯେଉଁ ନାଲି ରଙ୍ଗଟା ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କର ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି। ଠାକୁର ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେତେ ଟଗର ଫୁଲ ଏମିତି ଥିଲା ସେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ, ଆଉ ତା ମଝିରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବୁଦା ବି ଥିଲା। ମୁଁ କେତେ ସମୟ ବିତେଇଛି ସେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ, ଆଉ କେତେ ଥର ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ସମୟରେ ସେଇ ଟଗର ଫୁଲ ଉପରେ ସେ ରକ୍ତିମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ଦେଖିବାକୁ ମୋତେ କେତେ ଯେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ସରଜୁ ନଦୀ ସେଥିରେ କେତେ ପଥର ଥିଲା ଆଉ କେତେ ବି ତାର ଗଭୀର ଥିଲା ଏମିତି କହିକି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏବେ ବି ଯାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିପାରିବି, ସବୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଲୀଳାଖେଳା କରିଥିଲେ। ଯିଏ ନିଜର ରୂପକୁ, ଯିଏ ନିଜର ସତ୍ତାକୁ, ଯେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଏ କଥାକୁ ସବୁବେଳେ ଘୋଡ଼େଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କେହି ହେଲେ ଢାଙ୍କି ପାରିନି, ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ଜଗତ ସବୁବେଳେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଛି। ସେ ନିଜକୁ ଯେତେ ରୋକିଲେ ବି, ନିଜକୁ ଯେତେ ଲୁଚେଇଲେ ବି ତାଙ୍କର ଭଗବତ ସତ୍ତା ସବୁବେଳେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଛି। ଠାକୁର ଯେ ଏଇ ନର ରୂପରେ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅମାନବୀୟ ଲୀଳା, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ଅସମ୍ଭବ ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ଯେ ଅଲୌକିକତା, ଏଇ ଯାହା କେବେ ମଣିଷ ଦେଖିନି, ଯାହା କେବେ ଜାଣିନି, ଯାହା କେବେ ଶୁଣିନି, ତାହା ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନୀରେ ହେଉଛି ଯେ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଜଣେ ଯଦି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଠାକୁରଙ୍କର ମିସ୍ କରିଦିଏ, ସିନେମାର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମିସ୍ କଲେ ଯେମିତି ପରଟା ବୁଝିପାରେନି ସେମିତି ହେଇଯାଏ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥାଆନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଥାଆନ୍ତି ସୁଶୀଳା ବାଳା ବୋଷ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବୋଷ ମା ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଡାକନ୍ତି। ସିଏ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କୋଳରେ ଧରିକି କାଖାନ୍ତି, ଗେଲ କରନ୍ତି, ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଆଉ ସେ ସିଷ୍ଟମ ନାହିଁ। ଆମର ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀରେ କଲୋନି ଲାଇଫ୍ ହେଇଗଲାଣି। ପଡ଼ୋଶୀରେ ଯଦି କିଏ ଡେଥ୍ ବି ହେଇଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସେ ଚାବି ନ ଖୋଲିକି ଆସୁଛି। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଥିଲା, ଗାଁରେ ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ହୁଏ ସେ ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀ ଯାଇକି ସବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶନ୍ତି, ଇଏ କରନ୍ତି, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। ଆଉ ବୋଷ ମା ଯିଏ ସିଏ ସବୁବେଳେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ଘରେ ରହନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କାଖାନ୍ତି, କୋଳାନ୍ତି। ଦିନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଳତୀ ଫୁଲର ମାଳ କରିକି ତାଙ୍କ ବେକରେ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ, ତାଙ୍କ ପାଦରେ ସବୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଶିଶୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସତେ କି ବାଳ ଗୋପାଳ ମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ। ଖାଲି ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଲି ଟିକେ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଗୋରା ରଙ୍ଗ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଠାକୁରଙ୍କର ଶରୀର ଶ୍ୟାମଳ କଲର ହେଇଯାଉଛି। ସିଏ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, କ'ଣ ମୁଁ ଏ ଚିନ୍ତା କଲି ୟାଙ୍କର ରଙ୍ଗ କ'ଣ ଶ୍ୟାମଳ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଖେଇକି ନେଇକି ସେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ ପାଖକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ସେଇ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ। ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗୋରା ବର୍ଣ୍ଣ, ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ପୁଣି ଗୋରା ବର୍ଣ୍ଣ, ପୁଣି ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ଏମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି। ଇଏ ପୁରା ଡରିକି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇଗଲା କି ଛୁଆର, ଯେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାତା ମନମୋହନ ଦେବୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିକି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଦେଖ ପୁଅର ରଙ୍ଗଟା ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଉଛି, ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଗକୁ ସେଇଆ। ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ଯିଏ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ଲୀଳା କେତେ ଭାବରେ ଶୁଣିଛେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ ବି ଟିକେ ସେମିତି। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୋଷ ମା କାଖରେ ରଖିକି ଯେତେବେଳେ କୋଳଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଠାକୁର ଗୁରୁଣ୍ଡି ଗୁରୁଣ୍ଡି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ତାଗିଦ କରିକି ଏଠି ବସ, ଟିକେ ରାଗିକି କହି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ରାଗିକି କହିକି ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ବସଉଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଓଜନ ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ୁଛି। ପୁଣି ଟିକେ ରାଗିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଟିକେ ଓଜନ ବଢ଼ିଲା। ଏମିତି ଓଜନ ବଢ଼ି 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 ଠାକୁରଙ୍କର ଓଜନ ଏତେ ହେଉଛି ଶିଶୁ
କିନ୍ତୁ ଏତେ ଓଜନ ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ବା ପଥର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ସେ ଅତିଶୟ କଷ୍ଟ ପାଇକି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ରାଗିଲି ବୋଲି ଓଜନ ବଢ଼ିଗଲା କି, ଦେଖିବା ଟିକେ ଗେଲ କରେ। ତାପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଟିକେ କଅଁଳେଇ କଅଁଳେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଗେଲ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ଟିକେ ଖିଲଖିଲ ହେଇ ହସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେ ଓଜନଟା ସାମାନ୍ୟ ହେଇ ହେଇ ପୁଣି ଶିଶୁର ଓଜନ ଯେମିତି ପୁଣି ସେମିତି ହେଇଯାଉଛି। ଏ ସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ବୋସ୍ ମା ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ପାବନାରୁ ଦେଓଘର ମଣିଲାଲ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କର ସହିତ ଆଳପ ଆଲୋଚନାରୁ ସେ ସବୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଡାକେ, ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ସ୍ମରଣ କରେ, ଯେମିତି ଭକ୍ତ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନରେ ବି ଟିକେ ସେମିତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ରୀତିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ପାଞ୍ଜାଧାରୀ ରୀତିକ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଜନ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ବି ସେଇ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ପାଖରେ ବା ଘରେ ତାଙ୍କର ମା ଯିଏକି ଅନ୍ଧୁଣୀ, ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ପୁଅ ତୁ ତ କେତେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ତମ ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛୁ, ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛୁ, କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଆରେ ମୋତେ ଟିକେ ଦୀକ୍ଷା ଦେ, ମୋତେ ଟିକେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ କରେ। ତାପରେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଦା ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁ ହିଁ ତୋ ମାର ରୀତି ହେଇଯା, ତୁ ହିଁ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଦେ। ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଦା କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କ୍ଷୋଭ ରହୁଛି ଯେ ମୋ ମା ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତ ଅନ୍ଧୁଣୀ ହେଇକି ରହିଲେ, ତାଙ୍କର ରୂପ ତ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେନି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତ ଦେଖିପାରିବେନି, ନାରାୟଣଙ୍କର ଏଇ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ମୁଁ ଯେତେ ବି କରେ କ'ଣ ଲାଭ, ସିଏ ତ କେବେ ନିଜର ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବେନି। ଏଇ କ୍ଷୋଭଟି ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ରହେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଠାକୁର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦା ଆଜି ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଖାଇବା କରନ୍ତୁ, ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ସେ ଖାଆନ୍ତୁ। ତାପରେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟନାଥ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଇକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ମା ମୁଁ ତୋର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିୟ ସବୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, ଚାଲେ ଖାଇବା। ମା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ କି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ନା ମୁଁ ଏହା କରୁଛି ପୁରୀ କ୍ଷୀରି ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଏହା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଟିକେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିଲି, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଆସିଲେ, ପଇତା ପକେଇଛନ୍ତି, ଖାଲି ଦେହ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଗୋଲ ତାଙ୍କର ମୁହଁ, ଆଉ ନିଶଟେ ଅଛି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବାକୁ। ଆଉ ସିଏ ଆସିଲେ, ମୋର ଯାହା ଯାହା ପ୍ରିୟ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆଣିଥିଲେ, ମୋତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଖୁଆଇଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପେଟ ଏବେ ଫୁଲ, ମୁଁ ଆଉ ବାବା କିଛି ଖାଇପାରିବିନି। ଇଏ ଠକ୍ ଠକ୍ ହେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଲୀଳା ଠାକୁରଙ୍କର, ଯେ ମୋର ଯେ ଅନ୍ତରର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କୁ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମୋ ମା କେବେ ଦେଖିପାରିବେନି, ସେ ଦର୍ଶନ ବି କରାଇଦେଲେ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଖୁଆଇ ବି ଦେଲେ ଭୋଗ। ସିଏ ଏବେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ ସିଏ ରୋଜ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଏଇ ସତ୍ ନାମ ବିତରିତ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ କୋଉ ରୂପରେ କୋଉ ଭାବରେ କେମିତି କାରବାର କରିପାରନ୍ତି। ସିଏ ଖାଲି ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରେ ସ୍ଥିମିତ ନାହାନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ବି ସବୁ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଉଛି, ଆହୁରି ସେ ଇଷ୍ଟ କର୍ମରେ ମାତୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧର ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଲୋକ, ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ଆମର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ, ଯେହେତୁ କିଛି କିଛି କଥା ଭିତରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଜୀବନ, ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଥିଲେ କୁଆଡ଼ୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, କ'ଣ କହିବା, କେତେ କଥା ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସି ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଶ୍ରୀନାଥ, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଲେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଶ୍ରୀନାଥ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାଙ୍କର ଯେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ବା ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତରୁ ନେଇକି ପୁରା ଜୀବନୀ ଲେଖିବାକୁ। ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି କି ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନୀ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦିନେ ପଦ୍ମା ନଦୀରେ ଠାକୁର ଗାଧେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀନାଥ ଆସିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବେ। ଠାକୁର ଜାଣିଶୁଣି ଟିକେ ପାଦ ବଢ଼େଇ ଦେବେ। ପାଦ ବଢ଼େଇଲା ପରେ ଶ୍ରୀନାଥଙ୍କର ହାତଟା
ठाकुर बुढ़ा आंगुठी टच हो जेखणी टच हम से समय जन्म पूर्व जो जो घटना आरंभ करी पर्यंत सी ठाकुर देखते समस्त घटना एका थारके आखिरे माने आखि जो मानसपटरे गोटे सिनेमा भली रील भली भासी उठिबो से लिखुं जमीती देखे जेमन ताके देखी सेमती ठाकुर कथा कहला बेले केते कथा जे आसे सेटा दयारे किंतु जे किछिटा कथा जो थे प्रकृतिर स्वरूप कौन सी केमिति आमको रक्षा करती सी किसी लिमिटेशन अच्छी सी कौन ये अच्छा मुझे मोर गोटे व्यक्तिगत कथा कहूँ मुझे संबलपुर गली पढ़ापी मुझे अविनाश भाई पाक जाइली बहुत मन दुख थाए जे माउसी सत्संग छाड़ी गोटे अलग जगह को जीवी आठी कौन हम कौन ना जाननी से अविनाश भाई गोटे कथा कहले कहले शुणु ठाकुर खाली भुवनेश्वर नहांती आपण जो जीवे तांकर परस पाइबे आईटा मो अनुभूति भीतर आसला से बुर्ला को गला परे मु जो देखिली जहाँ दृश्य जो परिस्थिति केमिति युवक समस्ता नष्ट हुए केमिति माउसी सत्संग रक्षा करुच्ची पूरा जल जल हो देखाला मुझे पिला से रक्षा पाई आईली अनुभव कली जे ठाकुर केमती जीवन में जीवंत ठाकुर खाली से भक्त शिष्य मान पाखे जीवंत नहांती ठाकुर आम जीवन में भी जीवंत जे कहीं नाम करे जे कहीं टिके गुणगान करे जे कहीं इष्टभूति यही सत्संग जे कहीं सानिध्य करे परस से निश्चित टिके उपलब्धि कर रक्षा तो से निश्चित ही पाइब केतेबेले चरित्र नष्ट हो रक्षा पाइब केतेबेले क्यारियर नष्ट हो रक्षा पाइब बा केतेबेले जीवन नष्ट हो रक्षा भी पाइब दिने कौन है जड़े माँ ना है अवंती माँ सी कटकू जावाक चाहते देवघर से छठ पूजा थाए बिहार को जावाई बहुत लोग ओडिशा चढ़ती से एत भिड़ जे जेते लोक जेते गुरु भाई माँ मैंने जावाक चाहिए सी हठात माने एत भिड़ देखिकी कौटी बगी कौटी सीट किसी न जानी पशिगले से माँ तांकर बुढ़ा स्वामी की लेकिन जाइछंती ब्लड प्रेशर हाई माने सब प्रकार रोग अच्छी धरिकी जाइछंती जेतेबेले जाइकी भीतर तो पशि जाइछंती गोटे झरका पाखे सीट मिली से बसचंती जेतेबेले ए समय बसिचंती ट्रेन छाड़ी देछि ताकू जोर शोष लगी जोर जेतु शोष लगी से पानी खोजुचंती पानी पानी बोली डाकुचंती केही तांको साहाय्य करूनांती तांको पाखे पानी बोतलटे भी नाही एबे सिना सुविधा अच्छी पानी बोतल लेकिन लोक ये करूँ सेतेबेले एते गहली एते भी नथिला जाइए आर स्टेशन में पानी मिल जो आर स्टेशन पहुँचती से बाहर को भी आसी पारना एत भिड़ आर स्वामी पूरा बेहोश हवा अवस्था एत भिड़ सी बाहर को जापारना मन मन चिंता कर प्रभु रक्षा करूँ मोर स्वामी को रक्षा करूँ जो किसी न हो एमती केते माने ठाकुर को प्रार्थना कर देखुं हठात गोटे लोक आसिकी पैड़ नहीं पैड़ झुड़िए धरिकी आसूची झरका पाखे पैड़ी गोटे काटिकी सांगे सांगे दौची से पैड़ काटिकी जो पानी दौची से सांगे सांगे छाटिकी पैड़ पानी पीकी बचाऊन से लोकटी गला बेले तार पैड़ झुड़ी पैड़ से कटुटी छाड़ी पलाऊन ये माँ तापर पुणी पैड़ काटिकी पैड़ देकी स्वामी की रक्षा करके देवघर आणिकी आसुचंती जे रक्षा पाए जे जेतेबेले ठाकुर दया किसी अनुभूति हुए सी खुशी तार भितर जमी गदगद हो जाए सी आसिक देवघर बहुत लोग कहते ठाकुर मत रक्षा कले ठाकुर मत रक्षा कले आई पैड़ वाला जड़े आसिकी केमती मत रक्षा करदे पड़े ए कथा जो कहते ठाकुर पाक आसी प्रणाम कर ठाकुर कहते अरे तू जे एते दूर आसु एते बुढ़ा लोक को लेकिन आसुचु तोर टिके कमन सेंस ना टिके पानी लेकिन आसवा जदि कौन असुविधा हो जाता ना ठाकुर जड़े पैड़ वाला आसिक रक्षा करदेला से गला बेले तार पैड़ कटुरी छाड़ दे जाता कटुरी टे ना कौन करी ठाकुर कहते ए कटुरी नहीं बड़बू को दे मैंने श्री श्री लक्ष्मी माँ
ଯେତେବେଳେ କଟୁରୀ ନେଇକି ସେ ମା ଯାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉ କଟୁରୀଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆରେ ଏ କଟୁରୀ କୋଉଠି ପାଇଲୁ? ମୁଁ ତ 2 ଦିନ ଧରି ଖୋଜୁଛି, ଏ କଟୁରୀ ମିଳୁନି। ଏଇଟା ଆଶ୍ରମର କଟୁରୀ, ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କର କଟୁରୀ। ଦେଖୁନୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ କଟୁରୀର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆରପଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲେଖା ହେଇଛି ବିଶ୍ୱନାଥ କର୍ମକାର, ଯିଏ ସେ କଟୁରୀଟି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା। ଇଏ ମାଟି ସେତେବେଳେ ଗୋଟାକ ଧରିବାକୁ ଲାଗୁଛି, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡୁଛି ଆଉ ଭାବୁଛି ସେ ଏତେ ରାତିରେ ଏତେ ଗହଳି ଭିତରେ କୋଉ ପଇଡ଼ବାଲା ଆସିନି, କିଏ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯାଇଛି ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଗାଧଉଛନ୍ତି, ପଇଡ଼ବାଲା ସେ ଯେଉଁ ଝୁଡ଼ି କାନ୍ଧେଇଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇ ଜାଗା ପୁରା ନାଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବି ବୁଝିବାରେ ବାକି ରହୁନି, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରେ, ରକ୍ଷା ପାଇଁକି ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର କରେ, ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଚିତ୍ ରୂପେଣ ପରିବ୍ୟାପ୍ତମ୍ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟମ୍ ସଚରାଚରମ୍, ଯୋଉଟା ଭାଇ କହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଦେହରେ ବାନ୍ଧି ହୁଏନି। ଗୋଟେ ସମୟରେ ବହୁ ଜାଗାରେ ସିଏ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଇପାରନ୍ତି ବା ବହୁ ଜାଗାରେ ସିଏ କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଲୀଳାଖେଳା କରିପାରନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କେତେ ଘଟଣାର ଆସର ଅଛି, ଯଦି କହିବା ହୁଏତ ସମୟ ଗଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟି ସାଙ୍ଗ କରିବି। ଆମେ ଏଇ ଯେ ରକ୍ଷା ପାଉ, ଆମେ ଭାବୁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ତ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲେ ବା ସଶରୀର ଥିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଠାକୁର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଥିଲେ ଆଉ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଥିଲେ। ଏବେ ହୁଏତ ସେମିତି ନ ହେଇପାରେ, ଠାକୁର ତ ଜୀବନ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ପୁଣି କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବେ? ଠାକୁରଙ୍କର ଜଣେ ରୀତିକ ଥିଲେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ। ସିଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରିମେଣ୍ଡସ୍ ଯାଜକ ଆଉ ପ୍ରବୀଣ ଇଷ୍ଟକର୍ମୀ। ବହୁତ ଇଷ୍ଟକର୍ମ ସେ କରନ୍ତି, ଯାଜନ କରନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା କରାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସୁଧୀର ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ସୁଧୀର ବିଶ୍ୱାସ ଦିନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ରେବତୀ ମୋହନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ୟାଙ୍କୁ ଘରେ ଏକା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବାହାଘରକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ପଳେଇଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ହାର୍ଟଚୋକ୍ ମାନେ ହାର୍ଟଚୋକ୍ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ଟା ଆସିଛି, ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବେହୋସ ହେଇକି ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସିଏ ସେମିତି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଉଛି, ତାଙ୍କ ସେଇ କଲୋନୀରେ ଯିଏ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ତାଙ୍କ କବାଟ ଜଣେ ଯାଇକି ବାଡ଼ଉଛି। କବାଟ ବାଡ଼େଇ କହୁଛି, ଡାକ୍ତର ଡାକ୍ତର ଜଲ୍ଦି ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ସେ ଡାକ୍ତର ବାହାରୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଆସିଛି 2 ଦିନ ତଳେ, ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଜଲ୍ଦି ଧରିକି ଆସ, ଗୋଟେ କାମ ଅଛି। ସେ କହୁଛି, ରାତି ଅଧରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଗୋଟେ ଲୋକ ବହୁତ ସିରିୟସ୍ ଆଉ ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇକି ଆସ ଯୋଉଟା ତମେ 2 ଦିନ ତଳେ ଆଣିଛ ଜର୍ମାନରୁ। ସେ ଡକ୍ଟର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ୟାକ୍ କରିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ୟାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର କଣ୍ଡିସନ ପୁରା ସିଭିୟର, ବେହୋସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟି ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସିଭିୟର ପେସେଣ୍ଟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ନ ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଏ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପଛରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୋଉ ଲୋକ ମୋତେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସିଏ ଆଉ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଆଉ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା, ସେ ବିସ୍ତାରରେ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଡାକିଲେ, କହିଲେ ଜଣେ ସେଇଠି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇକି, ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟି ନେଇକି ଆସ। ଆଉ ମୁଁ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ। ଇଏ ସେଠୁ କହିଲେ, କେମିତି ସେ ଲୋକ ଥିଲେ ନା, କେମିତି ସେ ଲୋକ ଏମିତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁଛି ଠାକୁରଙ୍କର ବିଗ୍ରହ ବା ଫଟୋ ବିଗ୍ରହ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉଟା ଅଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଲୋକ ଟିକେ ଖାଲି ଦାଢ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଟିକେ ବୁଢ଼ା ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଏମିତି ଲୋକ ଏଇ ଆସିକି ମୋତେ ଡାକିକି ଏଇସବୁ କାମ କରେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ହତବାକ୍ ଯେ ଠାକୁର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଥାଇକି ବି ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିକି ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି, এইটা তাঙ্কর সমর্থ ভিতরে। ଆଉ সেইଥିପାଇଁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ତାଙ୍କୁ ଯେ କାଳଜୟୀ ପୁରୁଷ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, এবার যা দিয়ে গেলাম আর 10,000 ବର୍ଷ পর্যন্ত আসতে হবে না।
तामाने कौन देकी जाइछंदी रक्षा करिया पे सब नियम भी जाइछंदी वृद्धि पाइया पे भी सब नियम देइछंदी जे कथा होची आमे दीक्षानुचलन भीतर रहउचे तो से थिले रेवती मोहन विश्वास तांकर से पुण्य थिला तांकर से इष्ट कर्म थिला से एभडी काम करूथिले जे राति अधरे तांकर परिवार रो जने लोक को बचिया पे ठाकुर को ए काम करिया को पड़ला आम मानकर से इष्ट निष्ठा अच्छी तो आम मानकर से दीक्षानुचलन अच्छी तो ठाकुर कहते दीक्षा निये भाग मैंने सब तोर हलो ता नय ता तो नय निष्ठार सह जदि न पाल भावुच आम दीक्षा नहीं कि सब है ता नुहे ता तो नुहे यदि निष्ठार सह ताकू न पालू ता माने एई जे आम इष्टवृत्ति पाइचे एई जे आम प्रेयर पाइचे एई जे सत्संग पाइचे एटा किसी कम कथा नुहे ठाकुर कहते देवता गण जे अमृत खाए अमर हयेछे एई अमृत तुले देखछि निते पारि ना मुखे तुले देखछि निते पारि ना देवता गण जो अमृत खाई पुण्यवती ठाकुर कहते जो अमृत खाई से अमर होती सही अमृत आनी तुम मुखर देछि माने सही अमृतर धारा आनिक देछि सही जीवन बंचार कौशल आनिक देछि सेमती सही ठाकुर कहते मरना मारना पारत मृत्यु को अवलुप्त कर अमर रहियार बाट ता माने कोन जाति स्मर हवा मृत्यु हो जाए ठाकुर कहते मृत्यु हवार किसी भय रहे ना कहीं जदि जड़े साधन पदर चले एमती कौन से अवस्था भी आसीपे ये पूर्व जन्मर कथा भी मन पड़ो या पर जो जन्म नुआ ता पूर्व कथा भी मन पड़ो आते सब मन पड़ो ताहले मृत्युर भय भी रही किंतु कथा होची या आमर केते टिके ताकू मानिबा आमर केते टिके ताकू एई ग्रहण करी चलीबा आमर इष्टानुसरण केते टिके ठाकुर कहते एई जे नाम तुमन को देछि एटा क्विनाइन भली क्विनाइन खाइबा को पिता लगे किंतु जेतेबेले खिया जाए शरीरर समस्त जंत्रणा नष्ट कर दिए खाइबा को पिता लगे किंतु खाइला पर अमृत भली काम करे ए नामटा तेमनी ए नामटी जे फास्ट ग्रहण करिबा ताकू मानिबा ताकू ध्यान करिबा 4टा रात उठिया को कार आगे इच्छा राति 4टा हो जाउची केंचु केंचु स्क्रीन रे आ 4टा रात कोन उठिबो मनुष्य आउ एते हमर अभ्यस्त चलनी रे एते नष्ट हो जायची एबे पुरुषोत्तमकर संस्कार दरकार पुणी सजाड़िबा पई आउ ए नाम होची आर कहते पिक्रिक एसिड जेतक पाप अच्छी जेतक कलुषित अच्छी आम चरित्र जदि सजाड़िया गोटे मात्र बाट से जो नाम आउ ए नाम रो महिमा द्वारा केते चरित्र ए जो दुष्चरित्र सच्चरित्र होइचंदी आ ता सहित ठाकुरଙ୍କର ए जो विधि विधान आउ ए सत्संग आउ ए टिके को इष्ट कर्म आम जीवन में जदि थाए ठाकुर कहते इष्ट कर्म थाए जदि तो रोकबनी तते दुर्गति दुर्गति सब दुर्ग होई आनिब जय रे उन्नति ठाकुरଙ୍କର मोर विशेष किसी कहबार नहीं समय ऑलरेडी गड़ी जाइए जे लास्ट कथा खाली कहवाई चाहिए या आम जीवन रे एटा मोर अनुभूति कहूँ जदि शरण ठाकुर कहते गोटे कथार जे जाके शरण निये से रखे तार लाज उल्टो चले मछली चले बही जाए गजराज जेमती माछटी पानी शरण नहीं कि उल्टा दिगरे भी जापे कि हाथी तार शरण न नहीं बही जाए सेमती जदि आम शरण में रहू ईश्वर पुरुषोत्तम शरण में आम जीवनटा को उत्सर्गीकृत करूँ आम जीवनटी किंतु रक्षा हो चलो आउ समस्त जीवन मंगल कामना करे पाखे वंदे पुरुषोत्तम। आज ब्लॉग तो आम देखिले भाई मान जो केते सुंदर चार्जन आपण केमती कौन लगे निश्चय कमेंट कर जानवे पुणी देखा गोटे नुआ ब्लॉग रखुची आपण देवराज नमस्कार जय जगन्नाथ।